Non, mais Irina me disait que vous pouvez donner, si vous voulez. on va laisser le maire de Vienne et le maire de Goris. Non. Ah oui. Si vous voulez le maire de Vienne et l'ambassadeur. D'accord. Ah, le maire de Vienne. Allons-y. Tu fais la traduction, les bonnes. Alors. You have been in Erkinhan a few days ago. What did you saw there? Today we're in Goris, the sister city of Vienne, and the reason we are here is to inaugurate a park that is dedicated to Vienne in the heart of Goris, which shows the very strong link between the two cities who have been sister cities for more than 30 years. Also today, the mayor of Vienne, who is also the vice president of the region Auvergne-Rhône-Alpes, is coming together with a group of 6 mayors who are concluding partnerships with cities in Munich. So that's the reason we are here. Yeah, but you was in Erkinhan. We are interested in what you saw there. There is a... To support Munich, I go in all parts of Munich, and Erkinhan is of course an important part. You thought about I want that it is occupied. I won't make. Maybe we can talk about our two sister cities. We want to talk about everything I had to say on that. I wrote it on X Twitter, so you have it at your disposal. Thank you. Հայրենով հարցերը տվեք, ես կթարգմանեմ։ Պարոն դեսպան, չնայած մենք այս գեղեցիկ առիթով ենք այստեղ հավաքված, որը խորհրդանշում է հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը եւ մենք որակի բացում։ Nous avons inauguré le parc. Բայց մեզ նաև մեծապես հետաքրքրում են մեր երկրի սահմանների անվտանգությունը, որով հետաքրքրված եք նաև դուք։ Սյունիքը սահմանամերձ բնակավայր ունի։ Դրանցից մեկը Erkinhan est frontalier. Դուք այնտեղ եղել եք եւ ասել եք, որ այնտեղ գերեզմաններից մեկը օկուպացված է եւ il y a des cimetières qui sont occupés et que les gens ne peuvent pas aller visiter leurs cimetières sur le territoire occupé. J'ai tout simplement constaté ce qui se passe. C'est qu'il y a une partie du territoire communal qui est occupée par l'Azerbaïdjan qui a établi des positions militaires. Et que cette situation constitue pour les habitants une très grande difficulté. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a la réalité d'une menace, les tirs peuvent reprendre à tout moment. Il y a des difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés d'ordre économique, pouvoir accéder à des parcelles agricoles. Il y a eu de graves difficultés pour l'approvisionnement en eau. Et puis il y a de véritables drames humains. Et je pense en particulier aux familles qui ne peuvent plus accéder aux tombes de leurs morts parce que le cimetière est coupé du village par les forces azerbaïdjanaises. Donc vous avez bien constaté que des 4 côtés, notre ennemi nous regarde et nous surveille de haut. Non, des 3 côtés à Erkinhan, parce qu'on peut quand même y accéder. Իդեպ պարոն դեսպան, դուք ասացիք, որ մարզի մի հատվածը օկուպացված է, գրաված է թշնամու կողմից, խոսքը նաև Գորիս կապամարյուղուն է վերաբերում, որը 30 տարի սնուցել է եւ ապահովել է Գորիսի եւ Գափանի միջև կապը, եւ հիմա այնտեղ մերը չէ։ Qui sont occupés par l'ennemi. Il y a aussi la route Goris-Kapan qui pendant 30 ans a été sur la partie arménienne et aujourd'hui ne peut pas... Là, je n'ai parlé que de la situation à Erkinhan. Pour ce qui est l'ensemble de la frontière, pour ce qui concerne l'ensemble de la frontière, la position française est claire. Nous soutenons les efforts de délimitation qui ont été engagés par les 2 pays.
Ինչ վերաբերում է ամբողջ սահմանին, մենք աջակից ենք դելիմիտացիայի process-ին, որը երկու երկրների մեջ սկսվել է։ Et cette délimitation doit être faite sur la base de la déclaration d'Alma-Ata. Եվ դելիմիտացիան պետք է Ալմատայի սահմաններում եւ հիմքերով։ Et c'est d'ailleurs ce sur quoi les deux parties se sont mises d'accord à la fin du mois d'août. Maintenant, nous attendons les progrès de cette délimitation. Մի բան ճշտեմ, պարոն դեսպան, Գորիս կապան մայրուղին հանձնվել է Ադրբեջանին կամ օկուպացվել է Ադրբեջանի կողմից պատերազմից անմիջապես հետո, երբ դեռ սահմանազատման գործընթացի մասին խոսք չկար։ Je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre, monsieur. Je viens de vous répondre. ԵՀԿ Միսկին խմբի ձևաչափին մասին նույնպես կուզեմ անդրադառնալ, ձևաչափի անդամ է նաև Ֆրանսիան։ Non, là, excusez-moi, nous sommes à Goris et je ne parlerai rien d'autre que de Goris. Votre sentiment de Goris. Mon sentiment sur Goris, c'est d'abord que c'est une ville. Si vous parlez tous en même temps, j'arrêterai tout de suite. Voilà. Donc, mon sentiment sur Goris, c'est que c'est une ville d'abord qui est très proche de la France. Parce qu'il y a depuis 30 ans un jumelage avec Vienne. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui avec Vienne, se reproduit avec tout un ensemble de villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la relation entre Goris et Vienne, pour nous, c'est un modèle. Et puis bien sûr, avec Goris, il y a une autre particularité, c'est qu'il y a de nombreux francophones. C'est probablement la ville d'Arménie où il y a le plus de francophones. En proportion. En proportion. Et quelle ressemblance il y a entre Vienne et Goris? Ça, c'est une question à poser au maire de Vienne qui connaît bien les deux villes. Monsieur le maire. Oui, il est le maire, vous pouvez lui demander. Une histoire ancienne, très ancienne, un patrimoine très important, une volonté des autorités locales de mettre en valeur ce patrimoine, une volonté de travailler ensemble et une volonté de tous vivre en paix. Comment vous jugez la coopération entre les deux villes? C'est difficile pour le maire de dire est-ce que sa coopération est bonne ou pas. Donc je vais vous dire ce que me disent les autres. Ce que j'entends des différentes autorités, c'est que c'est une coopération, un jumelage exemplaire. C'est la raison pour laquelle je suis là, non seulement en tant que maire de Vienne, mais vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez qu'après la venue du président Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est venu en mars 2023 jumeler l'Auvergne-Rhône-Alpes avec la région du Sunic. Il y avait cette promesse que nous jumelions aussi toutes les villes du Sunic avec des villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vienne est déjà jumelée. Kapan est déjà jumelée à Saint-Étienne. Nous avons donc 5 villes d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont venues pour rencontrer des villes amies du Sunic. La ville de Bron avec Merly. La ville de Saint-Chamond avec Kadjaran. La ville de Montélimar avec Sissiane. La ville de Mornan avec Terre.
Mornan քաղաքը տեղի հետ է։ Et j'oublie la cinquième. Montélimar, Sisiane. Sisiane, oui. Et j'en oublie une. Mornan avec terre. Avec terre. Ոնց հասկացանք Գորիսն ու Վիենը իրար շատ նմանություններ ունեն, ինձ հետաքրքիր է քաղաքապետերի ճակատագրերը իրար նման են թե չէ, օրինակ Գորիսի քաղաքապետի դեմ դատական ակտ կա 1 տարի 8 ամիս կալանավորելու որոշում է կայացվել, ինձ հետաքրքիր է այդ առումով նմանություններ ունեն թե չէ։ Est-ce qu'il y a aussi des ressemblances entre les deux mères, parce que vous savez que notre mère a des soucis avec la justice. Est-ce que vous-même, de l'autre côté, vous avez des soucis avec la justice? Alors, je ne commande pas la vie municipale dans une autre ville que la mienne. Moi, je n'ai pas de problème avec la justice. Et ce que je sais, c'est qu'avec le maire Arouchanian, quand nous parlons ensemble, c'est parler de projet de coopération. Vous savez, j'étais ce matin pour inaugurer à l'école maternelle numéro 5 une salle numérique pour apprendre le français. Nous avons vu ces enfants chanter les jours de la semaine de maternelle. Chanter les saisons, chanter les couleurs en français. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est énorme pour la francophonie, c'est énorme pour les liens d'amitié entre la France et l'Arménie. Avec Levon Sakuns, nous sommes venus avec 3 enseignantes de Vienne, 3 directrices d'école de Vienne, qui avaient elles-mêmes reçu des enseignantes de français de la ville de Goris. Bientôt, il y aura le mois de l'Arménie à Vienne et nous savons qu'il y a une délégation qui viendra de Goris. Bien sûr, il va être célébré. Nous allons repartir samedi pour la France avec Carmen Apoun du centre francophone, avec les 3 meilleurs élèves du centre francophone en français qui seront reçus pendant 10 jours en France pour perfectionner encore leur français. Mais tout ceci participe d'une volonté au-delà de la francophonie. C'est de renforcer. Մենք նաև ասեմ, որ մենք հետ գնալուց շաբաթօրը մեր հետ նաև գալու են Կարմեն Ապունցով, ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի տնօրենն է, եւ Գորիսի լավագույն 3 ֆրանկոֆոն աշակերտները, ովքեր մասնակցել են Օլիմպիադային եւ զբաղեցել 3 ամենալավ տեղերը, իրենք գալու են մեր հետ 10 օր անցկացնելու են Վիենում։ Vous savez, il y a 3 objectifs. 3 նպատակ ունենք։ Renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. Ամրապնդել հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջև։ S'inscrire dans ce mémorandum entre nos 2 régions pour favoriser le développement économique, l'agriculture, la santé, la formation professionnelle. Ընդգրկվել այն պայմանագրի շրջանակներում, որը կնքվել է Օվերնոնալպի եւ Սյունիքի մեջ, եւ ունի 5 նպատակներ՝ առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, ֆրանկոֆոնիա, туриզմ եւ մասնագիտական կրթություն։ Et il y a un 3e objectif, et ça fait le lien avec les sujets que vous avez évoqués avec Monsieur l'ambassadeur, que je veux remercier. Il se passe des choses ici qui doivent être dénoncées ici, c'est ce que fait Monsieur l'ambassadeur, mais qui doivent être dénoncées aussi dans nos pays, en France. Et puis, plus nous aurons des Français qui viendront ici, qui seront sensibilisés à la cause arménienne, à ce qu'il se passe ici, plus votre combat pour vivre en paix dans vos frontières trouvera de l'écho en France et dans le monde. Quand on vient chez vous, on n'a pas envie que vous restiez seul. Merci. Անհետ կորածների ծնողները դիմել են դեսպանին, կընդունի ինքը ծնողների սպասում են պատասխան։